السلام عليكم أصدقائي. غادي ننتقل للجزء الثاني ديال الأورثوغراف. دونك عندنا التمرين الأول. جو مونطرين كومبليت لي فراز افيك أي 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 أي. دونك لي فيتمون دو دوي دونك نزيدو هادي دو دوي يعني اللباس ديال الموتى كيكون أبيض. دون ان ماغازان لي كليون ont droit à un bon accueil. accueil عندنا غادي نديرو اللي فيها واحد ال كما كتشوفوا ها هي accueil. J'ai eu un réveil. donc réveil نديرو فيها هادي كما كتلاحظوا هادي. difficile ce matin. Cet ingénieur a réalisé un appareil مذكر نديرو هادي اي appareil permettant d'économiser de l'électricité. J'aurais bien dormi encore 1 heure avant de partir au travail. aïe travail نديرو هنا اللي فيها ال وحده علاش حيت مذكر. Le travail c'est un nom masculin. D'un côté c'est un champ de blé avec son épouvantail. épouvantail راه شفناها في الدرس ها هي épouvantail. De l'autre la brosaille هنا نديرو دوبل ال او فيها دوبل ال et la luzerne. donc نمشيو la boîte à outils. attention exception, le mot feuille est féminin mais le mot qui en dérive sont masculins bien qu'il se termine par œil. la chevreuil, le chevreuil, le millefeuille. كاين شي كلمات واخا مذكره كدير فيها هاد الحالات الخاصه. lorsque le son œil est précédé par c ou par un g il s'écrit u e i. شتي دونك هنا كيكون او اذا كان فيه اي كتدير او عاد اي. complète chaque mot avec اي و اي. un appareil دونك درنا هنايا un appareil دونك كدير le soleil e i l. la veille كدير دوبل ال بحال هكا. un orteil هكا. une bouteille يعني انا غادي نديرو ال وحده مذكر كما شفتوا قالك اختار هذه ولا هذه. دونك هذه كديرها في المذكر كاع اللي فيهم كدير فيها هذه. شتي هما ثلاثه هنا فيها اي حيت مذكرين ماسكولين. مؤنث لا اون درنا فيها دوبل ال. نمشيو لهنا complète chaque mot avec I و I. du bétail نديرو فيها هادي حيت مذكر لو بيتاي. un chandail بحال هكا chandail بحال هكا. une trouvaille نديرو فيها دوبل ال او. une مؤنث فيمينا. le gouvernail نديرو فيها هكا ان سول ال. une volaille نديرو فيها دوبل ال او. نديرو هادي هنا لأنه سي فيمينا. نمشيو دابا الجمي فالو. complète les phrases avec œil 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 œil. donc dans son marché on fait parfois des trouvailles. اش غادي نديرو فيها هكا ال او. كاينه في التمرين الاخر. livre rare objet ancien. Le barreur dirige le bateau vers la côte en tenant fermement le gouvernail. donc شفناها في التمرين اللي سبق. pour éviter les écueils هذه راه شفناها في الحالة الخاصة. هاي نوريها لك هيا. دونك اللي فيها السي الا كانت فيها السي كدير يو او اي ال. شتيها لي زيكوي دونك غادي نديرو هكا. هيا او داروها هما تزيد غير او بحال هكا ونزيدو اس باش مننساش لان عندنا بلوريال. quel bruit pendant toute la soirée je n'ai pas fermé l'œil. le guide fait une description du lieu dans le détail. assise dans son fauteuil
fauteuil مذكر fauteuil. Halima, ça irait avec son éventail. Et en regardant passer le bétail. Les abeilles, sortent de la ruche, vont butiner les fleurs. Complète chaque mot avec ay. On a un éveil, le sommeil, la veille, double L, E. Un recueil, L, une abeille, double L, E. Complète chaque mot avec aïe ou la aïe, un détail, du corail, une tenaille, double L, E. Le bercail, un seul L masculin, de la paille. C'est très bien. Donc شكرا على الانتباه وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.